Pendant que s'achève la conférence du Caire et que commence celle de Téhéran du 22 novembre au 1er décembre 1943, l'Orient méditerranéen est en émoi car l'après-guerre s'annonce. Arabes, Turcs, Persans s'interrogent et s'animent. À l'ouest, cependant, profitant du blocage des Alliés devant la ligne Gustave, la République fasciste de Salo s'organise et se consolide. Elle cherche appui sur la religion tout en appelant à un retour aux sources du fascisme. Pour commenter les actualités italiennes et britanniques, nous sommes avec Sergio Romano, dont l'histoire d'Italie depuis 10-20 ans est un classique, à qui je demande comment il voit la situation à la fin de l'année 43. L'Italie est divisée en deux parties. La République sociale fasciste est en train de se constituer dans l'Italie occupée par les Allemands. Et les fascistes, bien évidemment, ont besoin de constituer une nouvelle légitimité. Cette nouvelle légitimité est en partie fondée sur le caractère hérité du fascisme, mais également sur des nouvelles bases, des bases morales, politiques. Les fascistes essaient de susciter une espèce de résurgence du patriotisme national en utilisant, dans la mesure du possible, l'irritation, l'indignation du fait des destructions des Anglo-Américains. Et c'est de susciter également un sentiment national religieux, offensé par les Anglo-Américains. Je crois que l'on assistera à des scènes de destruction de sanctuaires religieux, par exemple. Bien évidemment, ce n'est pas tout simple, parce que le pays est extrêmement éprouvé par la guerre. Et puis la guerre, elle va mal pour les fascistes et pour les Allemands. Enfin, ce sont là les grandes lignes de propagande, les lignes de culture fasciste à partir de novembre 1943. Bien évidemment, Rome est encore occupée par les Allemands, mais il est évident que du jour au lendemain, les Alliés pourraient lancer une offensive pour pouvoir conquérir la capitale de l'Italie. Et à partir de là, dès la fin de 1943, commencent à avoir lieu des transferts de ministères, de bureaux, vers les zones qui sont plus facilement défendables. Voilà donc le caractère politique, culturel et géopolitique à la fin de 1943. Eh bien, on va commenter ces images italiennes où effectivement on va voir que le problème religieux ou l'appel au sentiment religieux des Italiens est plusieurs fois évoqué. L'8º anniversario delle sanzioni, decretate da 52 stati contro l'Italia, colpevole soltanto di aver voluto conciliare una missione di civiltà in terra africana con l'imperativo categorico di offrire un più vasto campo di libero lavoro a tanti suoi figli, è stato ricordato dal fascio repubblicano dell'Urbe nella sua terza assemblea. Il Teatro Adriano, il più vasto di Roma, era gremito di folla. Lunghe ed entusiastiche acclamazioni hanno sottolineato le parole del commissario federale e dell'ispettore del partito. Alle rappresentanze germaniche e giapponesi, presenti nel grande teatro romano, la folla ha fatto vive accoglienze. L'Assemblea riaffermava solennemente la fede incrollabile nei destini dell'Italia
e la ferrea decisione di combattimento e di fraternità con gli alleati fino alla comune vittoria. Si riaprono le scuole. Nessun segno più chiaro e più gradito di questo che la vita ha ripreso la sua piena normalità. I nostri figlioli tornano nelle aule dove si coltiva la loro mente e si forma giorno per giorno il loro carattere di cittadini ed italiani. Ortisei e la Val Gardena sono conosciuti, oltre che per le bellezze naturali, anche per il caratteristico artigianato dell'intaglio in legno. Si può dire che tutti gli alpigiani, quale più, quale meno modestamente, siano scultori, e spesso nelle case del paese si trovano dei veri e propri laboratori. Prodotti umili, ma pieni di italianissimo gusto, ora graziosamente decorativo, ora piacevolmente caricaturale. Si ripetono vecchi modelli e così le figurine di Val Gardena vanno per il mondo. Da una modesta tradizione, se coltivata con amore, può sorgere l'arte. Artisti, specie quando si ispirano ad argomenti e figure della religione, sono da chiamare a buon diritto alcuni di questi scultori nati dal popolo. La città del Vaticano, stretta attorno alla Basilica di San Pietro, centro spirituale dei cattolici di tutto il mondo, è stata fatta segno ad un criminoso attacco aereo. Quei confini sanciti da patti solenni che gli eserciti di tutte le nazioni belligeranti si erano impegnati di rispettare sono stati violati, recando offesa ad una neutralità che salvaguarda la paterna universale missione del Sommo Pontefice ed ingenti tesori della religione e dell'arte. 4 bombe sono cadute nella zona a tergo della Basilica e solo per breve tratto è stata salva la mole dell'abside e della cupola del Tempio michelangiolesco. Il palazzo del governatore, che prospetta appunto la parte absidale della Basilica, ha riportato gravi danni dallo scoppio di una bomba caduta nelle sue immediate vicinanze. Sergio Romano, évidemment, c'est de bonne guerre que le gouvernement fasciste montre les dégâts causés sur le Vatican, comment l'Église est victime de l'aviation anglo-américaine. Mais les rapports entre le fascisme et l'Église étaient-ils de même nature ou différents des rapports qu'il y avait en Allemagne entre le nazisme et les églises? Très différents. Le fascisme avait eu d'excellents rapports avec l'Église catholique, surtout parce qu'en 1929, il y avait eu Concordat qui avait été signé et qui avait pas seulement liquidé le vieux contentieux qui datait du Risorgimento, mais avait donné à l'Église catholique des concessions très importantes. Alors l'Église avait répondu à beaucoup d'égards de manière positive à ces avances du fascisme, du gouvernement fasciste. N'oublions pas qu'une partie du clergé avait soutenu le mouvement fasciste. Il y avait eu des prêtres qui avaient soutenu le mouvement fasciste, avec même un certain enthousiasme. Et même après 1943, même lors de la constitution de la République sociale italienne, une partie du bas clergé, vous savez, les petits curés de campagne, s'était déclaré en faveur du fascisme. Et le fascisme avait donc pu compter sur le soutien d'un certain nombre d'aumôniers militaires, une minorité peut-être, mais une minorité qui existait. Alors le fascisme a continué ces années-là, à partir de la constitution de la République sociale italienne. Donc a continué, dis-je, à
profité de ce sentiment national religieux qui existait chez les Italiens. Le fascisme n'a jamais été laïque et anti-clérical. Il a d'abord été national religieux. Bien évidemment, en Allemagne, c'était différent. Le nazisme se représentait comme un remplacement des religions. Le nazisme avait même cherché à imposer à l'Allemagne une espèce de spiritualité païenne qui s'opposait au grand courant de la spiritualité chrétienne. Alors je crois qu'il faut en tenir compte. Il ne faut ne pas oublier cette grande différence entre les deux grands partis fascistes, parce que sans cela, on ne comprendrait pas pourquoi, à partir de 1943, dans sa propagande, les fascistes insistent tant sur l'offense des Anglo-Américains aux grands monuments de la spiritualité italienne, le Vatican, les sanctuaires. Les fascistes veulent tirer profit de l'opinione pubblica italiana. Una vera devastazione si è prodotta all'interno di vari uffici e in appartamenti di alti funzionari e prelati. Un'altra delle bombe ha forato il tetto dell'insigne scuola del mosaico, che fino dall'antico mantiene viva la tradizione di quest'arte così legata agli edifici e alle immagini del cattolicesimo. Lo scoppio ha colpito in pieno la sala delle scaffalature, che contengono in ben 9.000 cassette metalliche gli smalti policromi per la composizione dei mosaici. Presso la scuola e il laboratorio hanno subito guasti notevoli. La buca prodotta da una bomba caduta presso la stazione ferroviaria della città del Vaticano. La cittadinanza romana, sentendo profondamente l'offesa recata alla città sacra e al sommo pontefice, più volte, nei giorni successivi all'incursione, si è raccolta in piazza San Pietro invocando il Santo Padre e la sua paterna benedizione. In una affollatissima adunata tenuta a Palazzo Braschi dalla Federazione Fascista Repubblicana dell'Urbe, il federale, l'ispettore del partito e la medaglia d'oro Barracu, in rappresentanza del governo, stigmatizzarono l'atto criminoso. Ecco come l'ultima incursione aerea nemica su Genova ha ridotto il celebre santuario della Coronata. Completamente scoperchiato il tetto, la devastazione ha invaso l'interno della chiesa, fra le colonne dagli antichi marmi genovesi bianchi e neri e le immagini venerate. La pietà dei fedeli non si arresta dinanzi alla rovina. Dove maggiore è la distruzione, più intensa è la preghiera. L'approvvigionamento di carne per la capitale è tornato alla sua regolarità. Grandi branchi di pecore giungono al mattatoio. Così riuscirà possibile integrare in alcune zone della città le razioni consuete, necessarie soprattutto ai lavoratori.
mancano numerosi capi bovini, destinati anche essi al macello. Il comandante germanico della città aperta, accompagnato da funzionari dell'amministrazione militare, visita il mattatoio, apprezzandone la bontà degli impianti e il perfetto funzionamento igienico. Assistiamo alle movimentate fasi di una corsa ciclocampestre, la prima della stagione invernale. Momenti della grande battaglia difensiva sul fronte dell'est. In alcune zone meridionali che dovranno essere sgombrate per ragioni strategiche dai reparti germanici, i contadini fuggono dinanzi al pericolo delle truppe bolsceviche. Ma il sistema della difesa elastica tende con ogni mezzo ad ostacolare il nemico. Sulle strade gli sbarramenti di mine insidieranno il cammino dei carri armati. Si approfitta di ogni passaggio obbligato per creare interruzioni. Speciali reparti del genio distruggono le linee di comunicazione. Le ferrovie vengono interrotte sistematicamente, in modo che non si potranno riparare entro breve tempo. Continue esplosioni segnano il cammino delle forze germaniche perché si fanno saltare inesorabilmente tutti gli obiettivi di interesse militare che potrebbero riuscire utili per il nemico. La manovra di sganciamento dei reparti avviene in perfetto ordine e quasi sempre all'insaputa del nemico, ingannato dal fuoco delle batterie di copertura. Si raggiungono e si occupano le linee di difesa prestabilite. In pochi istanti i soldati germanici sono preparati a far fronte eroicamente ai nuovi tenaci attacchi dell'avversario. Nella storica sede di Castelvecchio, a Verona, si è riunita la prima assemblea nazionale del Partito Fascista Repubblicano. In una vibrante atmosfera di fede e amor di patria, essa ha discusso e approvato i principi che formeranno la base programmatica, sia nella politica sociale come in quella estera, del risorto Stato italiano. Il ministro segretario del partito Alessandro Pavolini legge il messaggio del Duce. Vi riunite in un momento solenne, decisivo e drammatico della storia d'Italia. La patria fu il giorno 8 settembre gettata nel disonore e nel caos da una banda di vivi e di criminali. Tutto andò disperso e distrutto e perduto. Ci rimane soltanto la volontà, accompagnata da una dogmatica fede. Bisogna passare il più rapidamente possibile da paese inerme a paese combattente. Il partito deve dare l'esempio coi suoi uomini.
e creare con ogni mezzo l'atmosfera e l'ansia della riscossa. Se ciò non fosse, il programma repubblicano potrebbe apparire come un espediente di natura semplicemente politica e di precario avvenire. Il popolo nuovamente in armi deve tenere a battesimo la nostra Repubblica Sociale, cioè fascista nel significato originario della rivoluzione. Mussolini. Sergio Romano, on a vu deux manifestations fascistes, une à Rome et puis ensuite une à Vérone. Or, la première évoque d'une certaine façon les sanctions qu'on avait prises contre l'Italie. La seconde est un retour aux sources du fascisme originel. Il y a donc un souci de légitimité, il y a une fierté à vouloir continuer à se battre en expliquant qu'on a toujours été attaqué. Je voudrais vous demander en quoi le régime fasciste va changer par rapport au passé. Le changement, il est notable, il est tout à fait significatif, surtout lors de la première manifestation au Théâtre Adriano de Rome. C'est une manifestation qui est purement une manifestation de propagande. Par contre, la deuxième manifestation est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle représente la nouvelle constitution du fascisme républicain. Et à partir du moment où le fascisme essaie de retrouver sa propre légitimité des origines, c'est comme cela que les choses évoluent. N'oublions pas que les mouvements fascistes, au moins en partie, avait été extrêmement caractérisé par une composante révolutionnaire, syndicaliste, de gauche, influencé par le Parti socialiste. Et donc le mouvement avait un programme politique qui avait certains aspects révolutionnaires. Mais lorsque Mussolini arrive au pouvoir en 1922, eh bien, sur ces aspects révolutionnaires, bien évidemment, on avait plutôt appliqué les nouvelles théories du gouvernement pour le gouvernement. Et à certains égards, ces aspects avaient été mis sous le boisseau. En effet, beaucoup de fascistes avaient toujours espéré une deuxième ondée révolutionnaire. Mais cette deuxième ondée révolutionnaire n'était jamais venue. Alors, cette deuxième ondée révolutionnaire, elle arrive tout de même, au moins dans le désir de ceux qui participent au congrès fasciste de Vérone en novembre 1943. Alors au fond, là, c'est pas comme pour la religion, c'est la même évolution qu'en Allemagne. C'est-à-dire que le parti va prendre le dessus sur l'État. Oui, en effet, pendant toute la période fasciste de 22 à 1943, Mussolini avait toujours affirmé le primat de l'État sur le parti. Il avait donné le pouvoir au préfet contre les secrétaires des sections fascistes. Il avait contrôlé les élans révolutionnaires du mouvement. Alors qu'à présent, le mouvement révolutionnaire essaie de revenir à la surface. Je dis bien essaie de revenir à la surface, parce que bien évidemment, cette partie de l'Italie fasciste est contrôlée par les Allemands. Que sont les fascistes italiens? Ce sont les serviteurs des Allemands, si l'on peut dire. Mais les Italiens fascistes essaient tout de même de revenir à leur finalité jacobine. L'on assiste à la prise d'une série de mesures répressives fascistes contre les anciens fascistes bourgeois qui avaient gouverné pendant 20 ans. Ça devient en quelque sorte l'extrémisme du désespoir, parce que l'avenir est sombre. Tout à fait. D'ailleurs, les personnes qui participent à ce congrès de Vérone, ce sont des personnes extrêmement sincères, très sérieuses à beaucoup d'égards. N'oublions pas que le choix fasciste, dans ces conditions, en 1943, eh bien, ces choix fascistes n'étaient pas des choix faciles. En effet, ceux qui avaient choisi d'être fascistes fin 1943 l'avaient fait en assumant des risques personnels, souvent en prenant les risques de leur propre vie, et dans des conditions qui étaient des conditions pour ainsi dire désespérées. Alors, il est extrêmement intéressant de constater que l'atmosphère qui régnait à l'époque, c'est l'atmosphère de gens sérieux, qui pensent, qui sont décidés. Il ne s'agit plus de l'atmosphère de propagande et de folklore de la manifestation du théâtre Adriano.
à Rome. Ce sont deux mondes complètement différents. Alors, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on ne peut pas présenter les choses un peu autrement et se demander si aussi il n'y a pas, comment dirais-je, une peur chez ces fascistes-là, de même que dans l'Église, une peur de voir qu'une résistance communiste commence à monter et qu'il faut serrer les coudes? Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, disons que le vieil adversaire de ces fascistes qui se réunissent à Vérone, l'adversaire réel, c'est la bourgeoisie fasciste d'ailleurs, et pas seulement fasciste, du reste, qu'ils considèrent comme leur ennemi juré. Ces fascistes nouveaux sont animés par un esprit socialiste ou un esprit social à caractère révolutionnaire à beaucoup d'égards. Alors bien évidemment, les communistes représentent l'ennemi dans la résistance, mais n'oublions pas qu'au sein du mouvement fasciste, il y a une gauche qui, à certains égards, est beaucoup plus disposée à arriver à un compromis avec le social-communisme antifasciste qu'avec la bourgeoisie d'ailleurs. Parmi ceux qui ont fondé le parti fasciste à Vérone, le nouveau parti fasciste, il y a des personnes qui sont d'anciens communistes. Par exemple, Bombaci. Bombaci est un leader fasciste de 1943 qui, à Libourne, en 1921, figurait parmi les fondateurs du Parti communiste italien. Eh bien, on va voir les actualités anglaises maintenant qui vont nous transporter en Orient puisque nous sommes au lendemain de la conférence du Caire. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. Hitchhiking into Cairo with a spot of leave has often chopped off many precious hours. Getting into town presented a problem. Thumbing a lift met with little success because truck drivers were arriving late, having stopped for too many pickups. So the Army came to the rescue of the foot sloggers and set up recognized bus stops. At War Department pickup stations, they wait in comfort for the first lorry going their way. Waiting for the Cairo Express is the man who travels light. Others intend to stay longer, including the bloke who brought his breakfast. All aboard for Cairo. It's a swell idea which the lads go for in a big way. If anyone's brought any vinegar and potatoes, they'll be able to knock off that bit of luggage and have fish and chips. Cycling Club for servicemen on leave. Enterprising veterans of the wheel have started something which has really caught on. Of course, there are one or two novices. Take Slim, for example. A trier, but he just can't keep up with the boys. This little excursion is taking them along the banks of the Nile to the pyramids. Maybe we'd better see how... No, leave them alone. There's that great big lump of solid... Now, Slim, you know I wasn't meaning that for you. It's those pyramids I'm talking about. Don't let it get you down, chum. Pick the rosy thing up and hoof it. You guessed it, boys. It's not the Sphinx, it's poor old Slim. Well, he made it. Maybe the trip back is worrying him a bit, but what's that to an old sweat? Not as lovely to look at as she used to be, but there she is, the refloated Normandy, once again on an even keel. The 83,000-ton liner, now the USS Lafayette, is taken from her Hudson River berth for the first time in more than 4 years, crowning with success the greatest salvage job on record. A fleet of tugs, puffing like so many bulldogs, pushing and hauling the fire-gutted hulk into the deeper channel waters of the river. Still showing scars of the inferno that raged within her when she took her role into the muddy bottom of the river,
she resembles some huge derelict returning from a watery grave. The cost of salvage up to date is £1 million. Another £5 million will have to be spent for refitting. Then, inducted into war duty for the duration, the USS Lafayette will be on the list of famous ships on active service. Two of the sons of the King of Saudi Arabia, the Emir Faisal and the Emir Khalid, are on a visit to this country. The princes who have recently been in America are conducted around coastal defense centers at Dover. The royal guests are assured of a warm welcome here, and as is the usual practice, we invite them to inspect our frontline towns, the renown of which is spoken of with admiration in Arabia. By way of compliment to the many American visitors in Britain, we offer these pictures of recent football games in the United States. They're not without interest to soccer and rugby fans over here, for they are thrill-a-second battles. It's Notre Dame versus the Navy, with 82,000 excited people packing the Cleveland Stadium. This bit of play is best described in the words of the American commentator who said, Notre Dame's swivel-hipped halfback Crichton Miller has taken a Bertelli pass and cuts figure eights on a 50-yard run, but a Navy tackler makes contact. The crowd roars as Notre Dame pile up the score. Bertelli gets away with the kick. The ball is taken by Hume, who sets off hell for leather in a hurry to get there before he forgets where he's going. Time and again he's hit before he goes down under a magnificent flying tackle. Notre Dame sinks the Navy 33-6, and the crowd yells his farewell to the winner's star player, who is now off to join the United States Marines for battles of another sort. Meanwhile, in Philadelphia, 72,000 rain-soaked people see the Army attack the Pennsylvania Quakers. It seems you can do anything in American football short of using a Tommy gun, so you mustn't expect me to explain the rules. They tell me there are rules. All through the game, it's rained like anything. Unlucky weather for crowd and players, and just to round things off, the final score has an unlucky ring too. A draw, 13-13. Presenting the Hellcat, another fighter bomber to add to the long list of Allied aircraft. First pictures of the Hellcat now operating against Japanese heroes in the Pacific. Equally at home on carrier or jungle landing field, it comes in the 400-mile-an-hour class. Bouncing bombs. Here's another explanation of American air success in the Pacific War Zone. Skip bombing accounted for the total beating up which the Jap Navy took in the Battle of the Bismarck Sea. Watch how the bombs are skimmed at the target, like skipping stones at the seaside. The USS Savannah sustains a direct hit from a bomb. From a gaping hole torn in one of her gun turrets, belch flame and smoke threatening the cruiser with instant destruction. Aboard Savannah, one of the warships supporting the Allied landings at Salerno, fire parties are fighting the blaze, which rages below deck, roasting everything with its white heat. The turret where the bomb hit is a tangle of jagged steel. Out of this twisted heap of metal, the casualties are brought to be rushed to the hospital bay. Naval discipline has the situation well in hand, and in spite of a nasty wound, Savannah maintains station. Within 20 minutes of the hit, the cruiser is back in action again.
Her remaining turrets bear on the Salerno beaches, hurling their ponderous broadsides into the enemy lines. The new Cheka bypass, a fine roadway built through the Syrian hills by Royal Engineers of the 9th Army in the record time of 100 days. Men of many nationalities were employed in its construction, and now the day of its official opening is at hand. The ceremony is performed by the President of the Lebanese Republic, M. Bakar Akari, whose sudden arrest shortly afterwards by the French Committee of National Liberation caused a menacing situation. With General Holmes' GOC 9th Army, the now reinstated President carries out an inspection of the Guard of Honor. The unveiling of a monument is part of the ceremony marking the conclusion of an engineering achievement of considerable importance. The road is now open, but political avenues with France were to be found a great deal harder to travel. Sergio Romano, ces images, pour un Français, c'est le couteau dans la plaie. Il s'agit du président du Liban qui vient d'être élu à la suite d'élections que, en quelque sorte, la France a autorisé dans ce mandat. Et ce président élu déclare que maintenant que le Liban est indépendant, il n'y a plus de raison que la France et les Français bénéficient d'une situation privilégiée. Le président de la Syrie, qui vient d'être élu lui aussi, dit « mais c'est tout à fait juste, nous pensons pareil ». Et le représentant de la France, arrête le président du Liban et le président de la Syrie. Autrement dit, une incompréhension complète des aspirations des Arabes de Syrie et du Liban à devenir indépendants. Une incompréhension complète de la part de Helleu, mais de la part de De Gaulle aussi, qui lui a donné des instructions. Et tout de suite, les Français y voient la main des Anglais, car les Anglais sont bien heureux, bien sûr, de libérer le président du Liban, et ce malentendu entre Français et Anglais dans cette région, pendant 20 ans, on va en parler, et encore à Suez, comme vous savez. Without entering into the whys and wherefores, the pros and cons of the trouble in Lebanon, we offer these pictures of recent incidents in Beirut, the capital. When the French authorities in Lebanon arrested President Belkari El-Khoury and his cabinet ministers, the people revolted and demonstrations were the order of the day. The British and American governments were disturbed at the turn of affairs, and the situation became hourly more acute. The atmosphere became calmer as the attitude of the British became known, and much relief was felt all round when the British Minister of State resident in the Middle East, Mr. R.G. Casey, arrived in Beirut for consultations with Sir Edward Spears, the British Minister in Lebanon. Only a few hours before these pictures of Sir Edward Spears were taken, French troops had clashed with the Lebanon crowd, and there were some casualties. A most regrettable affair described by General Catroux as a painful misunderstanding. Anyway, the President and his ministers are now released and back in office, and the latest word we have is that normal life has been resumed. An Allied communique from North Africa announces that a large contingent of Canadian troops has arrived in Italy. We illustrate that announcement with scenes of the actual arrival of part of the contingent in Naples. Coincident with these fresh arrivals in the Italian theatre of war comes the information that the Canadian forces in the 8th Army have now been raised to a corps. It is the first time since the First World War that Canada has had a corps in the field. I must quote from the cameraman's report received with the film. He says, "These were the men who did not know their destination when they left England. When told after some time at sea that their destination was Italy, they yelled with glee, and in the words of one of their officers, they nearly tore the decks off. That's the spirit that wins wars." Another landing of significance takes place at Casablanca. Some 1,700 fugitives from German-oppressed France breathe again as they arrive in Morocco. Most of them have suffered years of hardships and latterly have been incarcerated in General Franco's prisons in Spain. On the quay to meet the refugees is General Cornet, commanding the Casablanca division.
For so long have these Frenchmen been restricted in their activities that the sight of the tricolour gives them the feeling of coming home. The French Red Cross has organized a buffet, and they see to it that everyone has something to keep him going, for they have yet to weather the official reception. This is voiced by General Cornet, who welcomes them back to the freedom which one day will be the blessing of all Frenchmen. Berlin is getting a real taste of total war. The terrific weight of the RAF assaults on the capital of Naziland has set the Hun reeling. How he must regret the ruthless attacks he made on Warsaw, Rotterdam, Belgrade, London, Coventry, and the rest. The day and night of reckoning is here. Within a period of less than a week, the RAF dropped over 5,000 tons of high explosives and incendiaries on Berlin. It must have looked as bad as Hamburg at its worst. And this is how that city looked at the height of one of the raids which reduced it to a blot on the landscape. The Germans say that such attacks are unfair. Unfair, ye gods, they don't know the meaning of the word. With pride, we introduce a few of the men who executed the latest assaults on Berlin. Men from Britain, Canada, Australia, New Zealand, Rhodesia, and other parts of the empire. And who can best act as commentators on the raid? Why, some of the leaders. These crews you have seen are just a few of the many in the Royal Air Force who have taken part in the last 3 great saturation raids of Berlin, which will eliminate Berlin as Germany's war center. I took part in the first of these 3 raids and found Berlin very heavily defended. The trip was a fairly easy one, and we saw another of Germany's much vaunted new weapons, which was the rocket flak. It didn't appear very effective, and I don't think it should cause us very much trouble in the future. Apart from that, the trip was fairly quiet. I'd like to introduce my 3 squadron leaders who also took part in these raids. Squadron Leader Pullen, who took part in the first raid, the same one that I did. Squadron Leader Pullen. Well, I thought much same as you, sir, that it was a very quiet trip, and we had no bother at all. We were right over the centre of Berlin before they started throwing up the flak at us, but there was no trouble as far as the loot was concerned, although we did see 1 or 2 people getting shot up. Squadron Leader Benjamin took part in the second and greatest of these 3 raids. Squadron Leader Benjamin. Of course, the second raid was noted for the terrific explosion we've all heard about. Certainly was a big explosion. I remember one on the Hanover trip, but that didn't compare in the least with this great flash we saw coming under the clouds. I looked down and I could see Lancasters crawling across the clouds, silhouetted against them. It really must have been a very frightening thing down below. Squadron Leader Moss was on the 3rd trip. Perhaps he'd like to say something about that. Well, we did have a few fighters on our trip. The actual flak over Berlin was very small indeed. We saw very little of it, but we saw 3 or 4 fighters ourselves. The cloud was much thinner than on the 2 previous days. And through that cloud you could see a pretty large number of fires, some of them probably from the night before, I should think. But from the appearance of the thing, it had certainly been set pretty well alight. We had very little trouble in getting there. But one thing I did notice was the vicious way in which every German town now seems to throw up flak indiscriminately. They all look as though they're absolutely scared stiff of having anybody anywhere near them. A crowd of very gallant gentlemen, all happy in their work. Sergio Romano, vous êtes italien, moi je suis français. Vos réactions devant ces actualités britanniques, c'est intéressant à connaître. Elles sont intéressantes parce qu'elles démontrent une certaine attitude des Anglais par rapport aux Américains. Les Anglais savent parfaitement que la puissance maintenant, ce sont les États-Unis. Les Anglais savent qu'ils n'auraient jamais pu gagner la guerre sans le soutien des Américains.
Mais les Anglais sont également convaincus d'être les dépositaires d'une espèce de supériorité morale et intellectuelle. Le monde, c'est ce que pensent les Anglais, dans l'avenir sera gouverné par une grande alliance anglo-américaine. Les Américains seront la force et nous serons l'intelligence. Alors, dans cette partie de football, ou plutôt de rugby, enfin de football comme l'appellent les Américains, eh bien, je crois que ceci permet de constater une certaine ironie qui indique que les Anglais sont convaincus de leur supériorité morale et intellectuelle. Les Anglais, je le répète, sont convaincus d'être Athènes à côté de Rome. Et je crois que cet espoir, ou cette illusion, comment la définir, va continuer à vivre pendant de nombreuses années, jusqu'à l'expédition de Suez en 1956. D'ailleurs, le ton, moi, me rappelle, dans le troisième homme, Trevor Howard, n'est-ce pas, qui, en chef de la police militaire anglaise, regarde ce malheureux Américain, n'est-ce pas, avec un mépris condescendant, exactement le ton qu'on a ici. C'est le cheval et le cavalier. Et on retrouve ça un petit peu plus tard dans la filmographie anglo-américaine, n'est-ce pas, puisque ce sont toujours les Anglais qui inventent les trucs les plus extraordinaires. Et on me disait, c'est un peu le ton qu'il y aura plus tard avec James Bond, n'est-ce pas, où Trevor Howard, James Bond à la fin, et là, on retrouve cet humour britannique qui se moque constamment du grossier grand frère ridicule américain. Il gagne la guerre, mais si on n'était pas là. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est cela. L'on pourrait même dire que Trevor Howard, dans le troisième homme, c'est l'oncle de James Bond d'une certaine manière. C'est un homme qui, grâce à son intelligence, qui, grâce à sa finesse, réussit d'une certaine manière à faire la synthèse de toutes les situations difficiles. Il contrôle les Russes, il contrôle les Américains, parce qu'il a ce petit quelque chose de plus sur le plan intellectuel. Il a cette grande expérience historique qui lui permettra toujours d'être comment le sel dans le monde de demain. Et James Bond, bien évidemment, représente la version moderne, la version guerre froide, la version de technologie sophistiquée de cette supériorité morale des Anglais. Et de cet espoir, de cette illusion un petit peu composée de réalité, tout ceci a permis aux Anglais de vivre. Et c'est vrai que 1956, c'est la césure, c'est la frontière entre un espoir trahi d'une certaine manière et ce qui s'est passé après. Mais après 1956, encore les Anglais ont continué à espérer qu'ils seront le sel des rapports anglo-américains. Il fallait un homme du pays de Machiavel pour décoder ainsi la finesse anglaise. Merci Sergio Romano. La semaine prochaine, nous verrons des actualités françaises et britanniques.